میرے جو بیٹے ہیں اسپیشلی عثمان احمد اور رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ جب بھی میں کبھی مجھے پرابلم ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ میں مشکل آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو وہ بےچارے پھر بھاگتے تھے ہیلپ کرنے کے لیے۔ روبا انصہر کا، سمر کا، لائبہ کا اور آدم کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی دورہ قرآن سن رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں پوری کرے۔ ہمارا خاص جو دعاؤں کا مقصد ہوتا ہے ہماری اولاد کے لیے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فتنے کے دور سے ان کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں عافیت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ آخر میں بھی ہم چھوٹی سی ایک دعا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے اور ہم سب کی آمین اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت بخش دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 30th پارہ۔ 30th پارے کی پہلی سورت ہے سورت نبا، اور سورت نبا جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، جو ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں پوچھتے تھے نا۔ اب ہم انشاءاللہ 30th پارے کا آغاز کرتے ہیں سورت نبا سے۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ سورت نبا جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کہ اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں والا نہیں بنایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کے وقت کو ہم نے تمہارے لیے روزگار کا وقت بنا دیا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت پانی بہایا اور تاکہ اس سے اناج و سبزہ اگائیں اور گنے باغ بھی اگائے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن تو ہو کر رہنے والا ہے۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن کے سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اور اس میں وہ لابثین فیہا احقابا، اللہ اکبر، اور وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، کہ جو نہ تو وہاں پہ ان کو کوئی خنکی کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی ان کو پانی دیا جائے گا سوائے گرم پانی کے اور بہتی پیپ کے، اور ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہماری آیات کو تو بالکل ہی جھٹلا دیتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا،
کہ ہم نے تو ہر چیز کو ان کے لیے لکھ لیا تھا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے تو کامیابی ہے۔ باغات ہیں اور انگور ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں وہاں پہ ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی بڑا انعام ہوگا۔ اور رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رب کی طرف سے ملے گا کہ جو آسمان اور زمین کا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ اکبر، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق دن ہوگا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ تو بس اب جو چاہے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے نیک اعمال کے ساتھ ٹھکانہ بنا لے گا۔ اور پھر آخر میں سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے۔ جس دن انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت ہی۔ اب دیکھیے اگلی سورت میں، سورت نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ سورت نازیات مکی سورہ ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیر کر پھرنے والوں کی قسم۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت دفعہ قسمیں کھاتے ہیں، اور کیوں کھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا کہ قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے۔ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیریں کرنے والوں کی قسم، اور کیوں قسم ہے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والی، اس کے پیچھے آئے گی قلوب یومئذ واجفہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے، کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو قولو، کہو ان کو تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو پھر لوٹنا بڑا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی۔ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کیا وہ مقام ہوگا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی، کیا حالت ہوگی جب رب نے ان کو پکارا۔ اللہ اکبر، کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور اسے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اسے ڈرنے لگے۔ بس ایسی بڑی نشانی دکھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور دوڑ دھوپ کرنے لگا، پھر سب کو جمع کر کے پکارا اور کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں کیا تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاخذہ اللہ نقال الاخرۃ والاولی، تو سب سے بلند و بالا اللہ ہی ہے، اور اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرفتار کر لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا،
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारा पैदा करना ज्यादा दुश्वार है आसमान से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी बुलंदी, आसमान की बुलंदी जो है उसकी बात करते हैं कि इसकी बुलंदी ऊंची की, फिर इसे ठीक ठाक कर दिया, इसकी रात को तारीक बनाया और इसके दिन को निकाला, और इसके बाद जमीन को हमवार बिछोना कर दिया, इसमें पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को मजबूत कर दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए फायदा है। बस जब वो बड़ी आफत आ जाएगी, फ़इज़ा जाअति तौम्मतुल कुबरा, और जब ये बड़ी आफत आ जाएगी, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सा, तो उस दिन इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, अल्लाहु अकबर, और हर देखने वाले के सामने जहन्नम को लाया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़अम्मा मन तग़ा, तो जिस शख्स ने सरकशी की होगी, व आथरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी होगी, फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, तो उसका ठिकाना दोज़ख होगा। किसका होगा? जिसने इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी होगी, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये सभी कह सकते हैं कि हम अपने रब के सामने खड़े होने से बहुत डरते हैं और अपने नफ्स की ख्वाहिश से रोका होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खुशखबरी क्या देंगे? फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, कि उसका ठिकाना जन्नत है। लोग आपसे क़यामत के वक्त के आने के दरियाफ्त करते हैं, आप इनसे बयान कर दीजिए कि इसका इल्म तो इंतहा, इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है। आप तो सिर्फ डराते रहते हैं, और आप डराते रहें लोगों को और उनको आगाह करते रहें कि किस चीज से, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की है। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिस रोज ये से देख लेंगे, और वो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का एक हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे। बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब देखिए नेक्स्ट सूरत हम पढ़ते हैं, सूरत आबसा। सूरत आबसा मक्की सूरत है, इसमें 42 आयात हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आबसा व तवल्ला। देखिए इस सूरह में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, उनको भी बयान कर दिया, और कितनी खूबसूरती से बयान किया कि कहा कि क्या वो अल्लाह का बंदा था ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, अंधे थे वो साहबी, आके उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त क्योंकि वफद बैठे हुए थे और उनको ये था कि वो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई बात बता रहे थे, तो ये तो मदीना के रहने वाले थे, तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे का था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी मना कर दिया। तो आज हम अपने जरा एक्सप्रेशन देखें कि हम लोगों के साथ जब कभी बात करती हैं जो हमसे जरा नीचे होते हैं या जिनको हम इतनी अहमियत नहीं देते, तो फिर उस वक्त हमारा मामला, और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके थ्रू जो हमें समझा रहे हैं, अल्लाह करे कि ये पैगाम हमारे दिलों पे उतर आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, कि वो तोशरो हुआ और मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नबी ना आया। तुझे क्या खबर, शायद कि वो ज्यादा सुनने वाला होता या नसीहत सुनता और उसको नसीहत फायदा देती। जो बेपरवाही करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो बेपरवाही करता है उसको, उसकी तरफ तो तेरी पूरी तवज्जो है, हालांकि इसके ना सुनाने पर तुझे कोई इल्जाम नहीं है। और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आया और वो दौड़ भी रहा था तो उससे तूने बेरुखी की, ये ठीक नहीं है। कुरान तो नसीहत की चीज है, जो चाहे इससे नसीहत ले, ये तो पुरअज़म सहीफों में है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुतिलल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा, कि कितनी अजीब बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह की मार इंसान पर कि कैसा ना शुक्र है, इसे अल्लाह ने आखिर किस चीज से पैदा किया, इसे एक नुतफे से, फिर अंदाजे पर रखा इसको, फिर इसका रास्ता आसान बनाया, फिर इसे मौत दी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कब्र में दफन कर दिया गया। फिर जब चाहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको जिंदा करेगा, हरगिज नहीं, उसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजावरी नहीं की है। इंसान को चाहिए कि अपने खाने को तो देखे कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर जमीन को फाड़ दिया, फिर इसमें से अनाज उगाया, और अंगूर और तरकारी, जैतून और खजूर और गुंजान बाग पैदा किए, और मेवे और घास और चारा उगाया तुम्हारे इस्तेमाल और फायदे के लिए और तुम्हारे चौपाओं के लिए। फिर जबकि कान बहरे कर देने वाली कयामत आ जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि फ़ाइज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा,
کہ جس دن قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ اس دن جس دن کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے گھر والوں سے بھاگے گا. ان میں سے ہر ایک کو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی فکر دامن گیر ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے کافی ہوگی. اور آخر میں سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے شاداب اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، اور یہ کافر بد کردار لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیں آخری سورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نقشے بیان کر رہے ہیں دوزخ اور جنت کے. ایسے لگتا ہے کہ ہم جنتوں کے باغوں میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو برے لوگ ہیں تو دیکھو دوزخ میں ایسے عذاب ہوں گے، ربنا لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ رکھے اور ایسے لوگوں میں رکھے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اب آگے جو سورت ہے تکویر، بہت خوبصورت سورت ہے. دیکھیں سورت مکی سورہ ہے، اس میں 29 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. دیکھیں اب دوزخ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اللہ اکبر. جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بڑھکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل ہوئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا جب نامہ اعمال کھل جائیں گے، کہ جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جب جنت جو ہے وہ نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، چلنے پھرنے والوں کی، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے. یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے. عرش، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش والے اللہ کے نزدیک بڑا بلند مرتبہ ہے، اور جس کی آسمان میں اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہے. کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. اور اس نے اس فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو، آسمان کے کھلے کنارے پر پہلے بھی دیکھا، اور یہ غائب کی باتوں کو بتانے میں بخیلی نہیں کرتا. یہ قرآن مجید شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بلکہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم آخر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کی طرف سے ایک نصیحت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام جہان والے رب کی طرف سے نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم سے سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے. جس نے ارادہ کر لیا نا اس سورہ قرآن میں کہ میں سیدھی راہ پہ چلوں گی، تو وہ سیدھی راہ یہ قرآن ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت کے آخر میں کہتے ہیں کہ تم بغیر پروردگار عالم کے چاہنے کے کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو. اللہ سے ارادے کر لو، اللہ سے وعدے کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہماری نیت، ہمارے دل کے اخلاص کو قبول کر لے. آمین. اب سورت انفطار ہے، اور سورت انفطار مکی سورہ ہے. اس میں 19 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وما قدمت واخرت. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہ نکلیں گے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑ آئے ہوئے اپنے تمام اعمال کو معلوم کر لے گا. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے کس چیز نے بہکا دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کہ تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بہکا دیا ہے؟
और अब आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरत के आखिर में, और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे और इससे कभी गायब नहीं होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर के बदले का दिन क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुझे फिर यही कहता हूं कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा और सजा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सिन लिनफ्सिन शैया, कि जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी भी तरह का मुख्तार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन तमाम अमर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हाथ में होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुल मुख्तार होंगे। आमीन सुमामीन। अब देखिए कि अगली सूरत में, सूरत मुतफ्फिफीन मक्की सूरा है, इसमें 36 आयात हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, कि जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है? और इस अजीम दिन के लिए वो नहीं डरते हैं जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार होता है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, कौला कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इनकी अमाल की वजह से जंग लग गया है। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे। यकीनन यकीनन नेककारों के नामा अमल इल्लीयीन में होंगे। अल्लाह करे, देखिए दुआ कीजिए साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाए। तुझे क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रर फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मसैरियों पर बैठे देख रहे होंगे तो इनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी को पहचान लेगा। ये लोग सरबमोहर खालिश शराब पिलाए जाएंगे जिसका मुश्क की मुहर होगी, खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फल्यतनाफिसिल मुतनाफिसून, और सबकत ले जाने वाले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उस दिन सबकत ले जाएंगे। व मिजाजुहु मिन तस्नीम, अल्लाह अकबर, इसकी आमेज़श जो है तस्नीम की होगी। और अल्लाह कहते हैं कि यानी वो चश्मे जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। गुनाहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे दुनिया में। देखिए हंसी नहीं उड़ाते हैं, किसी को देखते हैं देखो ये तो मौलवी है, ये तो फनाटिक है, इसको देखो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ये तो डरावना लग रहा है, ये तो कैसे कैसे नाम देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि गुनाहगार लोग उधर क़यामत के दिन जो दुनिया में ऐसे थे, ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे और इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंखों से इशारे करते थे जरा देखो इन लोगों को। और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे तो दिल लगियां करते थे, और जब इन्हें देखते तो कहते यकीनन ये लोग गुमराह और बेराह रवी में हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये इन पर पासबां बनाकर तो नहीं भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ाते थे ना, इनको तो मैंने नहीं बना के ऐसे भेजा कि उन पे दरोगे बन जाए। बस आज ईमान वाले इन काफरों पर हंसेंगे, तख्ते पर बैठे देख रहे होंगे कि अब इन मुनकरों ने जैसा ये करते थे क्या पूरा पूरा बदला पा लिया। हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफलून, और उनको दिल को तसल्ली हो जाएगी कि देखिए हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन सब बदले बराबर कर देंगे। जिनका दिल आज इस दुनिया में दुखाते हैं ना, कभी किसी ईमान वाले को कभी ना दुखाइएगा। ये देख लीजिएगा कि अल्लाह के वो बड़े नजदीक बंदे होते हैं। हम तो मजाक में कुछ भी कह देते हैं ना, लेकिन अगर उनका दिल दुख गया तो वो अल्लाह का दिल दुख जाएगा। तो इसलिए कभी तौबा कर लें आज के बाद कि किसी ईमान वाले का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनको तख्तों पे बिठा के और उनका मजाक उड़ा के बता देंगे कि देख लो आज तुम इनका कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है।
اب دیکھیں سورت انشاءاللہ انشقاق پڑھتے ہیں جو مکی سورہ ہے جس میں 25 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے صورتیں ایسی آتی ہیں قیامت کا واقعہ پڑھ کے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے. جیسے ایک پہلے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہیں، ڈیفینیٹلی جنت کی بھی باتیں ہیں، جنت کی باتیں پڑھ کے تو بہت دل کو تسلی ہوتی ہے. لیکن جب دوزخ کی بات پڑھتے ہیں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ بتاتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اس کو یہ لائق بھی ہے، اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو پورا آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور جو زمین ہے وہ ساری پھیلا دی جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے سن رہی ہوگی، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ کر دے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا لائق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. یہ ہم ہی بندے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے اللہ کے حکم پڑھ کے پھر ہم ویسے کہ رمضان نے جانا ہے تو ہماری عادتیں پھر ویسی ہو جانی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت ذرا دیکھیے اس میں کہ اللہ ایک حکم دے گا پورا آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے گا تو پوری زمین کا کیا حال ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی. کتنا خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہے. بس فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو اس وقت جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آمین یا رب العالمین. ہم ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ان کا حساب تو اللہ بڑی آسانی سے لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے بھاگے آئے گا. کیوں بھاگا آئے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. کہ کیوں بھاگا آئے گا خوشی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے کام کرتا تھا. جیسے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، جیسے بچے نہیں شوق سے بھاگتے کہ ماما میں پاس ہو گیا، بالکل وہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا کی زندگی میں خوشی سے جاتا تھا. کین یو امیجن؟ وہ دیکھیں جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تھا کیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنی گھر والوں کی طرف کیسے جاتا تھا. اور یہ مقابلہ کر کے دیکھیے کہ یہ خوشی سے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. دیکھیے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے، تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میرے بچے کون سی کیا کر رہے ہیں، دنیا میں گم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، نماز پڑھیں کہ نہیں، نیکی کا کام کریں کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، وہ کس حال میں گھر سے باہر نکلتی ہے. تو یہ سارا کچھ وہ تو دنیا میں بے خبر اپنے گھر میں آ کے مزے سے گپے مار رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ موت کو بلانے لگیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. یہ انسان کیوں ایسا کرے گا کہ گھر والوں میں دنیا میں خوشی سے آتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا. کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے. اللہ نے تو پورے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھائی، اور اس کے جمع کردہ تمام چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون. وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يسجدون. کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. آپ دیکھیں خوشخبری کس میں سناتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं, ताना जैसे देते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो इनको अलमनाक अजाबों की खुशखबरी दे दो। हाँ, ईमान वाले और नेक अमल करने वाले बेशुमार और ना खत्म होने वाले अजर में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम इन लोगों में शामिल कर दे। अब देखिए अगली सूरत पढ़ते हैं, सूरत बरूज। सूरत बरूज मक्की सूरत है और इसमें 22 आयात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, के बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादे किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाली और हाजिर किए जाने वाली की कसम, के खंदकों वाले हलाक कर दिए जाएंगे। वो एक आग थी ईंधन वाली, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे थे और मुसलमान के साथ जो कर रहे थे उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसको अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। ये लोग इन मुसलमानों को किसी और गुनाह के बदले में नहीं, बल्कि सिवाय इसलिए कि वो अल्लाह गालिब हिकमत वाले की पर ईमान लाए, इसलिए सजा दे रहे थे। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जिस दिन जिसके लिए आसमान और जमीन का मुल्क है, बादशाही अल्लाह की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो हर चीज है, अल्लाह हर चीज को जानता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सिताया फिर तौबा भी ना की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो जलने का अजाब है। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए ये बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये बड़ी कामयाबी है। यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, और वो पहली मर्तबा भी उसने पैदा किया, वो दोबारा भी वही पैदा करेगा। वह हुवल गफूरुल वदूद, वदूद मेरा बहुत फेवरेट अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और हम इसी नाम के से वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ चिपक जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन आपका तो नाम ही वदूद है, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गुनाहगार ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब हमसे गलती हो जाती है। आप अपने इस नाम की खातिर, आप इस नाम की वजह से हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अर्श का मालिक, अजमत वाला, जो चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कर गुजरता है। और आखिर में सूरत के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, यानी फरौन और समूद की, कुछ नहीं बल्कि काफिर तो जुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे में लिए हुए है। बल्कि ये कुरान तो बड़ी शानों वाला है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, और वो लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। और अब सूरत तारिक जो है वो मक्की सूरत है, इसमें 17 आयात हैं। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। अल्लाह कहते हैं कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमदार होने वाली चीज क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज से पैदा हुआ है। वो तो एक छलकते हुए पानी से, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे फेर लाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुदरत रखते हैं। जिस दिन पोशीदा भेदों को जान पड़ताल कर ली जाएगी तो ना होगा इसके पास कुछ और कोई मददगार जो इंसान की कोई मदद करे सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरत के एंड में फिर कहते हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, अलबत्ता काफिर दाव घाट में है और मैं भी एक चाल चल रहा हूं, तो काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरत के आखिर में, और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे और इससे कभी गायब नहीं होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर के बदले का दिन क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुझे फिर यही कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा और सजा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सिन लिनफ्सिन शैया,
کہ जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी भी तरह का मुख्तार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन तमाम अमर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही हाथ में होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुल मुख्तार होंगे। आमीन सुमामीन। अब देखिए कि अगली सूरत में, सूरत मुतफ्फिफीन मक्की सूरा है, इसमें 36 आयात हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, कि जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है? और इस अजीम दिन के लिए वो नहीं डरते हैं जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिजीन में है। अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या मालूम कि सिजीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार होता है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, कौला कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनकी अमाल की वजह से जंग लग गया है। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे। यकीनन यकीनन नेककारों के नामा अमल इल्लीयीन में होंगे। अल्लाह करे, देखिए दुआ कीजिए साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाए। तुझे क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रर फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मसैरियों पर बैठे देख रहे होंगे तो इनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी को पहचान लेगा। ये लोग सरबमोहर खालिश शराब पिलाए जाएंगे जिसमें मुश्क की मुहर होगी, खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फलयतनाफिसिल मुतनाफिसून। और सबकत ले जाने वाले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उस दिन सबकत ले जाएंगे। वमिजाजुहु मिन तस्नीम, अल्लाह अकबर, इसकी अमेज़श जो है तस्नीम की होगी। और अल्लाह कहते हैं कि यानी वो चश्मे जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। गुनाहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे दुनिया में। देखिए हंसी नहीं उड़ाते हैं, किसी को देखते हैं देखो ये तो मौलवी है, ये तो फनाटिक है, इसको देखो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ये तो डरावना लग रहा है, ये तो कैसे कैसे नाम देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गुनाहगार लोग उधर क़यामत के दिन जो दुनिया में ऐसे थे, ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे और इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंखों से इशारे करते थे जरा देखो इन लोगों को। और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे तो दिल लगियां करते थे, और जब इन्हें देखते तो कहते यकीनन ये लोग गुमराह और बेराह रवी में हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये इन पर पासवां बनाकर तो नहीं भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ाते थे ना, इनको तो मैंने नहीं बना के ऐसे भेजा कि उन पे दरोगे बन जाए। बस आज ईमान वाले इन काफरों पर हंसेंगे, तख्ते पर बैठे देख रहे होंगे कि अब इन मुनकरों ने जैसा ये करते थे क्या पूरा पूरा बदला पा लिया। हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफलून, और उनको दिल को तसल्ली हो जाएगी कि देखिए हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन सब बदले बराबर कर देंगे। जिनका दिल आज इस दुनिया में दुखाते हैं ना, कभी किसी ईमान वाले को कभी ना दुखाइएगा। ये देख लीजिएगा कि अल्लाह के वो बड़े नजदीक बंदे होते हैं। हम तो मजाक में कुछ भी कह देते हैं ना, लेकिन अगर उनका दिल दुख गया तो वो अल्लाह का दिल दुख जाएगा। तो इसलिए कभी तौबा कर लें आज के बाद कि किसी ईमान वाले का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन उनको तख्तों पे बिठा के और उनका मजाक उड़ा के बता देंगे कि देख लो आज तुम इनका कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखिए सूरत इंशाल्लाह इंशिकाक पढ़ते हैं जो मक्की सूरा है जिसमें 25 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आगे सूरतें ऐसी आती क़यामत का वाक़या पढ़ के तो दिल बैठ सा जाता है। जैसे एक पहले एक जैसे
ہے نا کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جنت کی بھی باتیں ہیں, جنت کی باتیں پڑھ کے تو بہت دل کو تسلی ہوتی ہے, لیکن جب دوزخ کی بات پڑھتے ہیں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ بتاتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا, اور اس کو یہ لائق بھی ہے, اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو پورا آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور جو زمین ہے وہ ساری پھیلا دی جائے گی, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے سن رہی ہوگی, اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ کر دے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. یہ ہم ہی بندے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے, اللہ کے حکم پڑھ کے, پھر ہم ویسے کہ رمضان نے جانا ہے تو ہماری عادتیں پھر ویسی ہو جانی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. لیکن آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت ذرا دیکھیے اس میں, کہ اللہ ایک حکم دے گا پورا آسمان پھٹ جائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے گا تو پوری زمین کا کیا حال ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی. کتنا خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہے. بس فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو اس وقت جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آمین یا رب العالمین. ہم ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ان کا حساب تو اللہ بڑی آسانی سے لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے بھاگے آئے گا. کیوں بھاگ آئے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. کہ کیوں بھاگا آئے گا خوشی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے کام کرتا تھا. جیسے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا, جیسے بچے نہیں شوق سے بھاگتے کہ ماما میں پاس ہو گیا, بالکل وہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا, وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا کی زندگی میں خوشی سے جاتا تھا. کین یو امیجن؟ وہ دیکھیں جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تھا, کیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنی گھر والوں کی طرف کیسے جاتا تھا. اور یہ مقابلہ کر کے دیکھیے کہ یہ خوشی سے, اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. دیکھیے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے, تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میرے بچے کون سی کیا کر رہے ہیں, دنیا میں گم ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, نماز پڑھیں کہ نہیں, نیکی کا کام کریں کہ نہیں, میری بیوی کس حال میں ہے, وہ کس حال میں گھر سے باہر نکلتی ہے. تو یہ سارا کچھ وہ تو دنیا میں بے خبر اپنے گھر میں آ کے مزے سے گپے مار رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ موت کو بلانے لگیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. یہ انسان کیوں ایسا کرے گا کہ گھر والوں میں دنیا میں خوشی سے آتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا. کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے. اللہ نے تو پورے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھائی, اور اس کی جمع کردہ تمام چیزوں کی قسم, اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون. وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يسجدون. کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. آپ دیکھیں خوشخبری کس میں سناتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں, تانا جیسے دیتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو. ہاں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر میں ہوں گے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے.
अब देखिए अगली सूरत पढ़ते हैं, सूरत बरूज। सूरत बरूज मक्की सूरत है और इसमें 22 आयात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, के बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादे किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाली और हाजिर किए जाने वाली की कसम, के खंदकों वाले हलाक कर दिए जाएंगे। वो एक आग थी ईंधन वाली, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे थे और मुसलमान के साथ जो कर रहे थे उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसको अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। ये लोग इन मुसलमानों को किसी और गुनाह के बदले में नहीं बल्कि सिवाय इसलिए कि वो अल्लाह गालिब हिकमत वाले की पर ईमान लाए इसलिए सजा दे रहे थे। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जिसके लिए आसमान और जमीन का मुल्क है, बादशाही अल्लाह की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो हर चीज है, अल्लाह हर चीज को जानता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सिताया फिर तौबा भी ना की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो जलने का अजाब है। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए ये बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये बड़ी कामयाबी है। यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, और वो पहली मर्तबा भी उसने पैदा किया, वो दोबारा भी वही पैदा करेगा। वह हुवल गफूरुल वदूद, वदूद मेरा बहुत फेवरेट अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और हम इसी नाम के से वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ चिपक जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन आपका तो नाम ही वदूद है, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गुनाहगार ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब हमसे गलती हो जाती है। आप अपने इस नाम की खातिर, आप इस नाम की वजह से हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अर्श का मालिक, अजमत वाला, जो चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कर गुजरता है। और आखिर में सूरत के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, यानी फरौन और समूद की, कुछ नहीं बल्कि काफिर तो झुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे में लिए हुए है। बल्कि ये कुरान तो बड़ी शानों वाला है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, और वो लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। और अब सूरत तारिक जो है वो मक्की सूरत है, इसमें 17 आयात हैं। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। अल्लाह कहते हैं कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमदार होने वाली चीज क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज से पैदा हुआ है। वो तो एक छलकते हुए पानी से, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे फेर लाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुदरत रखते हैं। जिस दिन पोशीदा भेदों को जान पड़ताल कर ली जाएगी तो ना होगा इसके पास कुछ और कोई मददगार जो इंसान की कोई मदद करे सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरत के एंड में फिर कहते हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, अलबत्ता काफिर दाव घाट में है और मैं भी एक चाल चल रहा हूं। तो काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। अल्लाह अकबर। और अब हम इंशाल्लाह सूरत आला का आगाज करते हैं। सूरत आला मक्की सूरा है, इसमें 19 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ वजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रियुका फला तंसा। दिल ही नहीं चाहता रुकने को, इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए लिखा हुआ भी ऐसा होता है कि दिल चाहता है बस पूरी सूरत इसी तरह से पढ़ते जाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर, जिसने पैदा किया, सही सालम बनाया,
जिसने ठीक ठीक अंदाजा किया और फिर राह दिखाई, और जिसने ताजा घास पैदा की फिर उसने उसको सुखाकर स्याह कूड़ा कर दिया। हम तुझे पढ़ाएंगे और फिर तू नहीं भूलेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मगर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे और वो जाहिर और पोशीदा को जानने वाला है, हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे, तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ फायदा दे। डरने वाले तो नसीहत ले लेंगे, हाँ बदबख्त जो है वो उससे ग्रेस करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जो बड़ी आग में डाला जाएगा जहां ना तो वो मरेगा और ना वहां पे जी सकेगा, बल्कि जिस हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो पड़ा ही रहेगा। कद अफलहा मन तज़क्का, बस जिसने फला पाई वही पाक हो गया। व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा राइट। और अल्लाह कहते हैं बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा, कि अल्लाह कहते हैं कि बेशक उसने फलाह पाली जो पाक हो गया और जिसने अपने रब के नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत तो बहुत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। ये बात पहली किताबों में भी है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा की किताबों में भी इसका जिक्र है। अब एक और सूरह शुरू करते हैं, सूरह गाशिया। सूरह गाशिया मक्की सूरह है, इसमें 26 आयात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क़यामत की खबर पहुंची है? इस दिन बहुत से चेहरे जलील हो जाएंगे और मेहनत करने वाले थके हुए होंगे, जो दुनिया में मेहनत कर करके थके होंगे ना, कि उनको अल्लाह की याद का ही नहीं पता। सुबह काम, दिन को काम, पैसे जमा, ये खरीद लो वो खरीद लो, मेरे पास तो मरने का टाइम नहीं, मैं तो ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो दहकती हुई आग में जलाए जाएंगे और निहायत गर्म चश्मों का पानी इनको पिलाया जाएगा, इनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाना ना होगा जो ना उनको मोटा कर सकेगा ना भूख और प्यास मिटा सकेगा। और बहुत से चेहरे इस दिन तरोताजा और आसूदा होंगे। क्यों होंगे? अपनी कोशिशों पर खुश होंगे, बुलंदो बाला जन्नतों में होंगे जहां कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, जहां बहता हुआ चश्मा होगा और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और आबखोरे रखे हुए होंगे और एक कितार में लगे हुए तकिए होंगे और मखमली मसनदें फैली होंगी। क्या ये ऊंट को देखकर नहीं देखते कि अल्लाह की कैसी कुदरत है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और आसमान को कि किस तरह अल्लाह ने ऊंचा बनाया है और पहाड़ों को कि किस तरह से गाड़ दिए और जमीन को कि किस तरह से बिछा दी। फिर आप नसीहत कर दिया करें क्योंकि आप नसीहत करने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कि ए नबी आप इनको नसीहत करते रहें, लेकिन हमने आपको दरोगा नहीं बनाया इन पे। इल्ला मन तवल्ला व कफर, हाँ जो शख्स रूगर्दानी कर ले और कफर कर ले तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहु अज़ाबल अकबर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बहुत बड़ा, अकबर देखिए सबसे बड़ा, इसके बाद कुछ नहीं है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। अल्लाह कहते हैं कि उसको सबसे बड़ा अजाब देगा। बेशक हमारी तरफ इनका लौटना है, फिर बेशक हमारे जिम्मे है इनका हिसाब भी लेना। अल्लाह अकबर। अब शुरू करते हैं सूरत फजर। सूरत फजर जो है ये मक्की सूरह है, इसमें 30 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी कसमें खा के फिर क्या बात आखिर में बताना चाहते हैं कि कसम है फजर की और 10 रातों की, जुफ्तोता की और रात की जब वो चलने लगे, क्या इनमें अक्लमंदों के वास्ते काफी कसमें हैं। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया था, सितून वाले इरम के साथ, और जिनकी मानद कोई कौम मुल्क में पैदा ही नहीं हुई, और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े बुत तराश रखे थे, और फिरौनियों के साथ जो मेखों वाला था, और इन सभी ने शहर में बड़े सर उठा रखे थे और बड़ी नाफरमानियां करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आखिर तेरे रब ने इन सब पर अजाब का कोड़ा बरसाया। यकीनन तेरा रब घाट लगा के बैठा है। इंसान का ये हाल है कि जब इसे इसका रब आजमाता है और इज्जत और नेमत देता है तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दी, और जब इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाते हैं कि इसकी रोजी तंग कर देते हैं तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी आहानत और मुझे जलील किया।
ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے سب باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ مگر آج اس کے سمجھ آنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اپنے لیے سامان تیار کیا ہوتا، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ اس کی قید و بند جیسی کوئی قید و بند اس دن ہوگی، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس آیت کو جو یہ 3 آخری 4 آیات ہیں اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، اپنے روح پہ لکھ لیجئے کہ یا رب العالمین ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ آخری وقت میں فرشتے ہمیں یہ پکاریں آمین ثم آمین۔ اب سب آمین کہیے تاکہ ہماری آمین آسمان عرش تک پہنچ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آمین کو قبول کر لے اور ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اے مطمئن روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں چلی جا، آمین ثم آمین۔ پھر آگے دیکھیے سورۃ بلد، مکی سورہ ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں آپ دیکھیں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہوں اور میں بڑا مال خرچ کر ڈالنے والا ہوں، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے ہیں کیا اس کے لیے؟ اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں راستے، ایک برائی کا راستہ اور ایک اچھائی کا راستہ، کیا ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا؟ سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی دن غلام آزاد کروانے کو یا بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار و یتیم کو اور خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیحت کرتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد تو محنت تو کرتا، کچھ کوشش تو کرتا اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش قسمت، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا یہ کم بخت لوگ ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اب سورہ شمس ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی کہ جب اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے، اور قسم ہے رات کی جو اس کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی تو کہ وہ بچ جائے، اور جس نے اسے پاک کیا اور کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان میں ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر ہلاکت بھی پھر سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے وہ برحق ہے، اللہ جس پہ چاہے جیسا فیصلہ نازل کر دے۔ اور سورت لیل
मक्की सूरत है, इसमें 21 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कसम है रात की जब वो छा जाए, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो, और कसम है उस जात की जिसने नर और मादे को पैदा किया। यकीनन तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। अल्लाह ने दिया जिसको दिया अल्लाह की राह में, और डर गया अपने रब से। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो अल्लाह की राह में देता है और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डर जाता है, और अल्लाह कहते हैं और नेक बात की तस्दीक करता रहता है, तो हम भी इसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात की तकसीब की, तो हम भी इसको तंगी और मुश्किल का सामान मुयस्सर करेंगे। इसका माल इसे ऊंधा गिरने के वक्त कुछ काम नहीं आएगा। बेशक राह दिखा देना तो हमारे ही जिम्मे है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और हमारे ही हाथ आखिरत और दुनिया है। हमने तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया है। अब कितनी ओपन बुक टेस्ट नहीं है कि उसमें यह कि जहां से मर्जी देखो, तुम देखो तो सही कि क़यामत के दिन कोई ऐसा अचानक कोई चीज नहीं होने वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तो पता ही नहीं था कि क़यामत के दिन ये होगा, आपने तो हमें बताया ही नहीं था। आज हमें आप ये कह रहे हैं ये ओपन बुक टेस्ट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ बयान कर दिया, हमें ही समझ नहीं आती है। अब तो ये भी हुज्जत खत्म हो गई कि हमें समझ नहीं आती, हमें समझ आती है क्योंकि हमने उर्दू में पढ़ लिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैंने तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया है, जिसमें सिर्फ बदबख्त लोग दाखिल होंगे। जिसने झुटलाया और उसकी पैरवी की और मुंह फेर लिया, और उससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा, जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल खर्चता होगा, और किसी को इस पर कोई एहसान नहीं जतलाता होगा जो उसने उसके लिए किया होगा, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्ग वाला और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा चाहने के लिए करेगा। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यकीनन वो लोग जो हैं वो अल्लाह भी अनकरीब ऐसे लोगों से राजी हो जाएगा। और फिर सूरत दोहा, ये बड़ी खूबसूरत सूरत है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कसम है चाश्त के वक्त की, और कसम है रात की जब वो छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना ही वो तुझसे बेजार हुआ। यकीनन तेरे लिए अंजाम जो है वो आगाज से बेहतर है। तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू उससे राजी हो जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह ना दी, और तुझे राह भूला पाकर हदायत ना दी, और तुझे नादार पाकर तो अंगर ना किया। बस यतीम पर तू भी सख्ती ना कर, और ना सवाल करने वाले को डांट डपट, और अपने रब की नेमतें बयान करता रहे। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो बस तू बयान करता रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों को लोगों तक, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे राजी हो जाएंगे। सूरत अलम नशरह मक्की सूरत है, इसमें 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। ववदअना अन्का विज़रक, और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया, जिसने तेरी पीठ तोड़ कर रख दी, और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और बस जब तू फारिग हो जा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब तू फारिग हो जाए तो अल्लाह की इबादत में मेहनत कर, और अपने परवरदिगार ही की तरफ अपना दिल लगा ले। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। हमें क्या है कि अच्छा जी अब खाना पका लिया, सफाई कर ली, बच्चों को देख लिया, अब हम फारिग हो गए, अब हमारा टाइम, अब हमें कोई ना छेड़े, अब हमने ड्रामा बैठ के देखना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर, राइट, और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा, दिल इधर उधर नहीं लगाना। अल्लाह अकबर। अब सूरत 3 है, मक्की सूरह है, इसमें 8 आयात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खाते हैं फिर से कि कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की
यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि बहुत खूबसूरत तकवीम में पैदा किया, फिर इसे नीचों से नीचा कर दिया। लेकिन जो लोग ईमान लाए, गौर कीजिए, जो लोगों ने पहले मुसलमान हुए, ईमान लाए, फिर नेक अमल किए, तो इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। बस तुझे इस रोजे जजा के झुटलाने पर कौन सी चीज आमादा करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब हाकिमों का हाकिम नहीं है। और सूरत अलक जो है वो मक्की सूरा है, इसमें 19 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने। मुझे अब इतना मजा आ रहा है ना, मुझे यूं लग रहा है कुरान जैसे मैं, क्योंकि इस तरह से इसको पढ़ी होती हूँ, ये सूरतें वैसे भी मैं बहुत फेमिलियर हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कोई ये चीज निकल रही है। और कुरान से इतनी भी दोस्ती हो जाती है ना, उन लफ्जों से दोस्ती हो जाती है कि आप ओन करना शुरू कर देते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़ता रहे, तेरा रब बड़े करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसको वो जानता नहीं था। सचमुच इंसान तो आपे से बाहर हो जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह या तवंगर समझ लेता है। यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। भला ऐसे भी तूने देखा, ऐसे लोगों को भी जो बंदों को रोकते हैं जबकि वो बंदा नमाज अदा करता है। भला बता तो, अगर वो हदायत पर हो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या परहेजगारी का हुक्म देता है। भला देख तो, अगर ये झुटलाता हो और मुंह फेरता हो, क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खूब देख रहा है। यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम इसकी पेशानी के बालों से पकड़ कर इसको घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। ये अपनी मजलिसों वालों को बुला ले, हम भी दोज़ख वालों के प्यादों को बुला लेंगे। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, खबरदार इसका कहना हरगिज ना मानना, और सजदा कर और करीब हो जा। अल्लाह अकबर। सूरत कदर मक्की सूरा है, इसमें 5 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, यकीनन हमने इसको लैलतुल कदर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कदर, तुझे क्या मालूम कि लैलतुल कदर क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम का अंजाम जो है, सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्राइल उतरते हैं। और देखिए, आज की रात भी वही रात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर काम का फैसला आज की रात करते हैं। तो इस वक्त हम जब अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमारे फैसले हमारे हक में बेहतर करके करना। अगर हमारे तकदीर में कोई ऐसा फैसला लिखा हुआ है तो या रब्बुल आलमीन, आपने हमें बताया था कि दुआ तकदीर बदल देती है। आज हम दुआ कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन, हर चीज को हमारे रास्ते से हटा दे और हमें वो रास्ता दिखा जो तेरी पसंद का रास्ता है, ताकि हम उस पर अमल करें और हम सालिहीन में शामिल हो जाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर, सलामुन हिया हत्ता मतलहुल फजर। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसमें हर काम का सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, रूह जिब्राइल उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। आमीन। और अब हम पढ़ते हैं सूरत बय्यना। सूरत बय्यना मदनी सूरत है, इसमें 8 आयात है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अहले किताब के काफिर और मुशरिक लोग जब तक के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके पास जाहिर दलील ना आ जाए, बाज रहने वाले ना थे। और वो दलील ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़े जिनमें सही और दुरुस्त अहकाम हो। अहले किताब अपने पास जाहिर दलील आ जाने के बाद ही इख्तलाफ में गिर पड़े और मुतफरिक हो गए। इन्हें इसके सिवा कोई हुक्म ना दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके लिए दीन को खालिस रखें, इब्राहिम हनीफ के दीन पर और नमाज को कायम रखें और ज़कात देते रहे। यही है दीन सीधी मिल्लत का। और बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं
हैं और काफिर और मुशरिक सब दोज़ख की आग में डाले जाएंगे जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये लोग बदतरीन खलाइक हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए ये लोग बेहतरीन खलाइक हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनका बदला इनके रब के पास हमेशगी की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल कर दे। दुआ कीजिए आप भी कि अल्लाह ताला इनसे राजी हुआ और ये उससे राजी हुए, और ये है उनके लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं। अब शुरू करते हैं सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल जो है वो मदनी सूरह है, इसमें 8 आयात हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए बहुत खूबसूरत सूरत है, इसको भी दिल पे लेके सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी और उससे और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, और उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। जरा देखिएगा कि आप जिस जमीन पे हम चलते हैं बैठते हैं, हमें कभी ये पता है कि ये जमीन हमें खबरें फेंकेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सारी खबरें बता देगी। अब जिस जमीन पे हम सजदे करते हैं वो गवाही देगी, जिस जमीन पे बैठ के हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो गवाही देगी, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये हवाएं ये सब गवाही देंगी ना। तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। क्यों बयान करेगी? इसलिए कि तेरे रब ने उसको हुक्म दिया होगा। और अल्लाह कहते हैं कि इस रोज लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें इनके अमाल दिखाए जाएं, और बस जिसने जरा बराबर नेकी की होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो उसको देख लेगा। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिसने जरा बराबर भी कोई बुराई की होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी उसको दिखा देंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाहु अकबर। और फिर आगे देखिए सूरत आदियात मक्की सूरत है, उसमें 11 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हांफते हुए दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम, बस उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं और फिर इसी के साथ फौजों के दरमियान में घुस जाते हैं। यकीनन, अब देखो इतनी कसम उठाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और यकीनन वो खुद भी इस पर गवाह है। और अल्लाह कहते हैं कि ये माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। क्या इसे वो वक्त मालूम नहीं जब कब्रों में से उसको निकाला जाएगा और सीनों के पोशीदा बातें जो हैं वो जाहिर कर दी जाएंगी। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर में कहते हैं कि बेशक उनका रब उस दिन इनके हाल से पूरा पूरा बखबर होगा। अल्लाह अकबर। सूरत कारिया जो है मक्की सूरह है, इसमें 11 आयात है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। खड़खड़ा देने वाली, क्या है ये खड़खड़ा देने वाली, और तुझे क्या मालूम कि ये खड़खड़ा देने वाली क्या है? जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, और फिर जिसके पलड़े उस दिन भारी होंगे। अल्लाह कहते हैं कि वो तो दिल पसंद आराम की जगहों पे होंगे, और जिनके पलड़े उस दिन हल्के होंगे वो ठिकाना हाविया है। और तुझे क्या मालूम कि वो तंदो तेज आग क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे सूरत तकासुर, मक्की सूरत है, इसमें 8 आयात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर, कितनी खूबसूरत सूरत है कि ज्यादती की चाहत ने तुझे गाफिल कर दिया। किससे? अल्लाह की इबादत से। और चाहिए और मेहनत और काम और पैसा और घर और कपड़े और फैशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, यहां तक कि तू कब्रिस्तान जा पहुंचा। हरगिज नहीं, तुझे अनकरीब मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, फिर तुझे जल्द इल्म हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी तौर पर जान लोगे तो बेशक तुम जहन्नम को देख लोगे और तुम इसे यकीन की आंख से देखोगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फिर उस दिन तुमसे जरूर बजरूर जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी है ना उनका सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और अब हम पढ़ते हैं सूरत असर। सूरत असर जो है ये मक्की सूरत है, इसमें 3 आयात हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में ही है, सवाए उन लोगों के। गौर कीजिएगा, सारे इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया खसारे में, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात, और फिर उन्होंने नेक काम किए, व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र, और फिर उन्होंने हक की तलकीन की, वसीयत की, और फिर एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि जब तक कोई ईमान लाए, नंबर 1 ये कि वो मुसलमान होता है। फिर इस तरह अक्सर आपने ये देखा कि लोग कहते हैं जी दिल में ईमान है, हम दिल में इबादत करते हैं, हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दिल से, ऑफ कोर्स दिल के साथ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में जहां पे आमनू का लफ्ज़ है तो फिर आमिलुस स्वालिहात का है। आमिलुस स्वालिहात क्या है कि दिल का मामला, दिल में ईमान आ गया तो अब जवारे पे वो जाहिर होंगे। आपकी पूरे हाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक हुक्म जो है वो जारी और सारी होगा, वो नजर आएगा। बुखार अगर होता है तो माथे पे हाथ लगाओ तो नजर आता है, दिखता है बुखार हो गया आपको। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक की बात की। अब हक की बात करेंगे तो लोग ताना देंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं है। और फिर वो सबर की भी तलकीन करते हैं कि सबर करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाहु मअस साबिरीन, कि अल्लाह सबर वालों के साथ हो जाते हैं। अब फिर देखिए अगली सूरत में, सूरत हुमज़ा मक्की सूरा है और इसमें 9 आयात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमारी एक्सप्रेशन है ना उनको भी बयान करते हैं कि बड़ी खराबी हर उस शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला है, जो माल को जमा करता है और गिनता है और समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रह जाएगा। हरगिज नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंका जाएगा, और तुझे क्या मालूम कि ये आग कैसी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग है, और वो जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। क्यों चढ़ती जाएगी दिलों पर? दिलों में ही निफाक था ना। तो अल्लाह कहते हैं और उन पर हर तरह से बंद कर दी जाएगी बड़े बड़े सतूनों में। जैसे प्रेशर कुकर में आपने कभी देखा ना, खाना हम पकाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं और कोई चीज बाहर नहीं आती। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो आग भड़काई जाएगी, अल्लाह ने खुद भड़काई होगी, और वो उन पर हर तरह से बंद कर दी जाएगी बड़े बड़े सतूनों में। अल्लाह अकबर। और सूरत फील है, मक्की सूरा है, इसमें 5 आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? और अल्लाह कहते हैं क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, और उन्हें मट्टी और पत्थर के कंकरियां पत्थर और मट्टी की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब इस सूरत कुरैश मक्की सूरत है, इसमें 4 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफी कुरैश, कुरैश के मानूस करने के लिए यानी इन्हें झाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के लिए। और इसके शुक्रिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस इन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम जुइन व आमनहुम मिन खौफ, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये जो घर है ना, खाना काबा हम जाते हैं, इस घर के रब की इबादत करो, और जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और डर और खौफ में अमन और अमान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माऊन जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 7 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अराईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उसे भी देखा जो रोजे जज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी युदुल यतीम, और तूने ये देखा कि वो यतीमों को कैसे धक्के देता है और मस्कीन को खाने की तरगीब नहीं देता। और नमाजी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए बर्बादी है। और किन नमाजियों के लिए? जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज, मामूली सी चीज को मांगे वो भी नहीं देते हैं। अब फिर सूरत कौसर जो है ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईनाकल कौसर,
یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ خیر کثیر عطا کیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام اور بے نشان ہوگا۔ اور اب سورۃ کافرون مکی ہے، سورت ہے، اس میں 6 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بہت خوبصورت صورت ہے۔ اور سورت نصر مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی خوشخبری آ جاتی ہے، فتح آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جو دعائیں ہم نے اتنی مانگی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بچوں کی شادیوں کی مانگی ہوتی ہے، اچانک اچھے رشتے آ جاتے ہیں۔ کاروبار کی مانگی ہوتی ہے، اچانک کوئی اچھا کاروبار مل جاتا ہے۔ جاب کی مانگی ہوتی ہے، اچانک جاب مل جاتی ہے۔ تکلیف کی مانگی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک آتا دیکھ لے گا، مینس کہ فتح مکہ کی خوشخبری کہ جب تو دیکھ لے گا تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم شروع کرتے ہیں سورت نصر سے۔ سورت نصر جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ اب دیکھیے اس سورت میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلیٹ گائیڈنس ملے گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ آ جائیں اور رشتے آ جاتے ہیں، اور پھر ہم شادیوں پہ کیا حشر مچاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی کوئی دعا مانگتا ہے کاروبار کی کمی کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک کوئی خوشخبری دے دیتے ہیں، جاب ان کے کاروبار اچھا ہو جاتا ہے۔ جاب نہیں ہے، دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچانک بڑی اچھی جاب دے دی۔ اولاد نہیں تھی، دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک خوشخبریاں دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے رویے کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں یا اللہ کو منانا ہے ہم نے، اور کیسے کرنا ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھے۔ یہ فتح مکہ کی بات ہے کہ جب کامیابی مل جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے پھر؟ کہ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جا حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا کر، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں بتا دیا اللہ نے کہ جب ایسی خوشخبری ملتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ، اور اسے مغفرت کی دعائیں کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ بھی وہ دروازے کھلے رکھے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ بس دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد شاید ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اب ایسے ضرورت نہیں پڑنی ہے، تو اب ہم اللہ کو اگر ناراض بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اب آگے دیکھیے سورت تبت سورت جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ شروع کرتے ہیں سورۃ تبت۔ سورۃ تبت جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، اور عنقریب بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور اب سورت اخلاص مکی سورہ ہے اور یہ سب کی فیورٹ سورت ہوتی ہے اور سبھی کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سب سے پہلے یہی ہم یاد کروا دیتے ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد،
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अकबर। के कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और कोई उसका हमसर नहीं है। अल्लाह अकबर। अब आइए सूरत फलक, मक्की सूरा है और इसमें 5 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ और हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल गया, और गिरा लगाकर फूंके मारने वालों के शर से, और हसद करने वालों की शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, के हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करते हैं। हम कुरान पाक की आखिरी सूरा पढ़ते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, मालिकिन नास, और लोगों के मालिक की, इलाहिन नास, और लोगों के माबूद की पनाह में, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, लोगों में से, देखिए जिन्नों में से और लोगों में से। हमें यूजुअली लगता है ना कि वसवसा कोई ऐसी बात होती है तो जिन्नात की तरफ से आता है, तो हमें इसलिए वसवसा आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि गौर करो, तुम्हारे इर्द गिर्द भी वो लोग हैं जो तुम्हारे दिलों में गलत बातें डालते रहते हैं, कोई ना कोई वसवसा बताते रहते हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और तुम फिर उनके थॉट जो है वो अपने अंदर लेना शुरू कर देते हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत बड़ा पैगाम है इसमें कि जिन तो करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो बुरे जिन है वो तुम्हारे अंदर वसवसा डालते हैं और पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इंसानों में से भी, मिनल जिन्नति वन नास, और इंसानों जिनों में से भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा, या रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों में इसको जारी और सारी कर दे, आमीन। और अब हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं, सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से आमीन कहेंगे कि उसने हमारी दुआओं को हमारे सब के हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। अब हम इंशाल्लाह एक छोटी सी दुआ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पूरे सफर में मेरे साथ रहे। आप लोगों ने दुआ की जो रिक्वेस्ट भेजी मुझे सब मिल गई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन जो जो भी दुआएं आप लोग मांगना चाहते हैं आपके दिल में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आपके हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, आमीन। शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक व मिल्ला मा खलक व अदद कुल्ल शै व मिल्ला कुल्ल शै व अदद मा फिस समावाति वल अर्द व मिल्ला मा फिस समावाति वल अर्द व अदद मा अहसा किताबु व मिल्ला मा अहसा किताबु। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। या रब्बुल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, अंत जालल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जिला हुस्नी व ज़िहाब हम्मी गम्मी। या अल्लाह इस कुरान को हम सब के दिलों की बहार बना दे, हमारे दिलों का नूर बना दे और हमारे गम और हम को दूर करने का जरिया बना दे। या रब्बुल आलमीन हमें कुरान को समझ कर पढ़ने और इस पे अमल करने वाला बना दे। या पाक परवरदिगार क़यामत के दिन कुरान को हमारे लिए सिफारिश का जरिया बना देना। या रहम राहिमीन हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपने जो दीन दिया उससे मोहब्बत करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। या अल्लाह हम तेरे रब होने पर राजी हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिका या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह हमें ये रास्ता और रोशनी जो आपने दिखाई है हमसे कभी न लीजिएगा, हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम व दायम रखना। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़ब व ऐनी मिनल खयानत
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا پاک پروردگار، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو ہم سے پاک کر دے. یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نفس ہمیں کہاں کہاں رسوا کر دیتا ہے. یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائیاں دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ، جو لوگ بھی اس دورہ قرآن کو سنتے رہے، آگے پہنچاتے رہے، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، یا رب العالمین، ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کو، ان کے ازواج کو، ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں دوستوں کو اور میرے تمام استادوں کو اپنی رحمت، برکت اور اپنی بے شمار رحمتوں کے سائے تلے رکھنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا اللہ، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، اور ہم سب ایسے عمل کریں میرے اللہ جو آپ کو پسند آ جائے. یا رب العالمین، اے دو جہاں کے مالک، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور الرحیم، یا اللہ، ہماری اولادوں کی اصلاح کر دیجئے. یا اللہ، ان کے راستے آسان کر دے. یا اللہ، انہیں دین کی سمجھ عطا کر. یا اللہ، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے. انہیں نیک و سہل اولاد کی دولت عطا کر. یا اللہ، انہیں بہترین جوڑے عطا کر. ان کی اولاد، یا پاک پروردگار، جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے خاوند، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا پاک پروردگار، ان سب کو متقیوں کا امام بنا دینا. اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا ذل جلال والاکرام، آپ آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، ولی ہے، ہمارے غمخوار ہے، ہمارے مولا بھی تو آپ ہی ہیں. اس دنیا اور آخرت میں آپ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے. یا اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھنا. یا اللہ، ہم سب جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمارے غم، پریشانیاں، مشکلیں، بندش، نظر، رکاوٹیں، جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، سب آسان فرما دیجیے گا. یا اللہ، ہم صرف آپ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا پاک پروردگار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا. یقیناً آپ سننے اور جاننے والے ہیں. ہمیں معاف کر دینا ہے اللہ، آپ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے معاف کر دینا. ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم پہ رحم کرنا. ولا تعذبنا بعد الموت، موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا. ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا میرے اللہ. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.